विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। नमस्कार, आपण पाहतात विश्व 24 न्यूज। रक्तदान शिबिर, आपले रक्तदान अनेकांसाठी जीवदान। राजभाऊ हब्बू राहणार राजाहुली यांच्या वाढदिवसानिमित्त भव्य रक्तदान शिबिर दिनांक 22/5/2022 वार रविवार, वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत। स्थळ लक्ष्मी मंदिर, विजयलक्ष्मी नगर, अक्कलकोट रोड, सोलापूर। यावेळी शिवाभाऊ गायकवाड, अशपूर अद्दडगी, नारायण सरपंच हब्बू, अमोल हब्बू, लकी गायकवाड, किरण मेंच, दत्ता गुरव, दौलप्पा चाबुकस्वार, श्रीनाथ कुर्ले, पिंटू चाबुकस्वार। आयोजक ARH प्रतिष्ठान, आईसाहेब प्रतिष्ठान। मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा। उस दिन का इंतजार रहेगा। अरे डर क्या है, धम धम धमा धम धमाके से नाचो रे हो। जब तक ये दम है कोई नहीं गम है, होगा जो होने दो। चारों आगे भी पीछे भी मुड़के। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।